आसतु बर्तमान देखा एफएलएन लेसन प्लान वीक 4 डे 4। भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु, स्किप करंतु नहीं। जो माने फर्स्ट टाइम साइट को विजिट करचंती से माने सब्सक्राइब करी बेल आइकन ने ऑल क्लिक करंतु, जहाँ फल जो वीडियो मो तरफ अपलोड हो तार नोटिफिकेशन संगे संगे आपण पाखे पहुँच पार। श्रेणी प्रथम प्रथम पीरियड 45 मिनिट। प्रसंग है परस्पर को जानिबा, सेथिपाई येलो कोड है DG2। मुख्य धारणा विभिन्न जीविकार नाम जानिबे, जो जो काम सब करा जाए विभिन्न जीविकार नाम जानिबे। प्रत्याशित फलाफल विभिन्न जीविकार नाम कहवाक सक्षम हेबे। शिक्षण कार्य आसव शिक्षण कार्य 1 निज नाम कहवा सहित निज बाप और परिवार अन्य माने केउ सब काम करती से विषय में से कहे। पीरियड 2 जहाँकि अवधि 45 मिनिट। प्रसंग सबु काम ठीक ठीक। येलो कोड व्यवहार हम DG1 HW 3.18 ख। मुख्य धारणा जटिल कार्यगुड़ी को संपूर्ण करने समन्वित शिक्षण कार्य को व्यवहार करेंगे। प्रत्याशित फलाफल निजे ड्रेस ठीक भाव में पिंधा, जोता और मोजा पिंधा जमी से सक्षम हे। शिक्षण कार्य 1 रे सामूहिक कार्य। प्रति पिला सामने गोटे सार्ट रखा हुइसिल बाजिया मात्रे सार्ट पिंधा सूचना दिज्व। से हुइसिल मारला मात्रे किए केमिति भाव सार्ट पिंधुची ठीक भाव बटम लगाऊँ कि नहीं से संपर्क में समीक्षा करी सेमानंकर कार्यधारा को जना पड़िबो। एवं सेतिपय TLM आवश्यक है सार्ट हुइसिल। तृतीय पीरियड जार अवधि 45 मिनिट। प्रसंग तू मो भली। येलो कोड व्यवहार हम DG2 ECL 3.8 A। मुख्य धारणा गल्प और कवितार आसुथिबा ध्वनि जोटा कि बारंबार आसूची ताहाकू चिन्हिबे। प्रत्याशित फलाफल समताल शब्द गुड़ी को कहीपर। शिक्षण कार्य है वर्षा कविता को पिला मानकु आवृत्ति कराइबी, एका भली जो शब्द गुड़िक उच्चारण होउची ताकू बाहर करने कहबी एवं आवश्यक स्थले सेमानकु मध्य साहाय्य करिबी। एठी TLM है गीत चार्ट। पीरियड चतुर्थ जार अवधि है 45 मिनिट। से प्रसंग आसव किए अधा किए पूरा एवं येलो कोड आसव DG3 IL 3.26। मुख्य धारणा दैनंदिन परिस्थिति रे अधा रुटी भली शब्द व्यवहार करेंगे। अधा फल अधा रुटी यही शब्द व्यवहार करेंगे। प्रत्याशित फलाफल गोटे जिनिस को समान दुई भाग कले अधा हुए ता से जानवे। शिक्षण कार्य 1 प्रथम दल पूरा जिनिस को देखाइबे, द्वितीय दल अधा अधा थिबा दुईटी जिनिस जोड़ी जिनिसटी की पूरा करिकी मध्य देखाइबे। एथिपई आवश्यक TLM है फल परिबा। परिबा क्षेत्र में गोल परिबा को नेले सबुठारु सुविधा हेबो, जेपरिक आलू। चतुर्थ पीरियड पर रिसेस हम। रिसेस पर समस्त पीरियड गुड़िक 40 मिनिट करा पूर्व 45 मिनिट होतिला। पंचम पीरियड 40 मिनिट। से आसव प्रसंग चिन्ह दियो चित्र कर। येलो कोड व्यवहार हम HW 4.18। मुख्य धारणा रचना और कल्पना शक्तिर विकास हेबो। से प्रत्याशित फलाफल आसव रचना करने सक्षम हो पारे। शिक्षण कार्य 1 ड्राइंग शीट पानी रंग दे विभिन्न चित्र करने कहबी, चित्र अनुଯାयी रंग देवाकू कहबी। एथिरे TLM आवश्यक हेबो ड्राइंग शीट वाटर कलर टगर फूल। षष्ठ और सप्तम पीरियड जार अवधि है 40-40-80 मिनिट। से 60 मिनिट बा 1 घंटा को आमे पाठरे व्यवहार करिबा एवं अवशिष्ट 20 मिनिट को सेमानकर मनोरंजन कराइबा। तेणु पाठरे जहाँ व्यवहार हम 1 घंटा तार है प्रसंग पुनरालोचना, जहाँ जहाँ पढ़ा जाइए तार पुनरालोचना। से येलो कोड है DG2। मुख्य धारणा है दिन तमाम कार्य क्रमान्वय कहिबे। प्रत्याशित फलाफल दिन तमाम शिक्षण कार्य गुड़िक मन पकाई गोटे पर गोटे कहे। शिक्षण कार्य 1 शिक्षार्थी मान सहित दिन तमाम शिक्षण कार्य को पुनरालोचना करी। 80 मिनिट रु 1 घंटा से गले बाकी थिबा 20 मिनिट को मनोरंजन कार्य व्यवहार करपरिक छोट छोट गप मजा कथा से जानवे। मजा कथा कहवाक समर्थ हेबे, छोट छोट गप कहवाक समर्थ हेबे।
ଯେକୌଣସି ଗପକୁ ଅଧା କହି ଛାଡ଼ିଦେବ, ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ନ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାହା କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର TLMରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିକ୍ସ ବୁକ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମ ସମୟ ହେଲା 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଭାଷା, ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ ECL 5.1। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହିବ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜେ ମନେ ପକାଇ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଅନୁଭୂତି ଜଣ ଜଣ କରି କହିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଯାହାର କି ଅବଧି 45 ମିନିଟ୍, ସେହି ଭାଷା, ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ECL 5.4 କକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାରେ ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ି ଲେଖି ଜାଣିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢ଼ିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1। ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 4 ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 22ରେ ଅଛି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଫଳକୁ କରାଇବି। ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ। ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ TLM କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଯାହାର ଅବଧି 45 ମିନିଟ୍, ଭାଷା, ହସ ଖୁସି ବହିର କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ବାହାର କରିବେ। ସେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ୟେଲୋ କୋଡ୍ ECL 5.5 କ, ଯେଉଁଥିରେ ଆସିବ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ୟ ଫଳା, ରେଫ୍ ଓ ସ୍କ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ୟ ଫଳା, ରେଫ୍ ଓ ସ୍କ ଲାଗିଥିବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1। ୟୁ ଆକାରରେ ବସାଇ ପାଠଟିକୁ ସରଳ ପଠନ କରାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1ରୁ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ TLM ହେଲା ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଯାହାର ଅବଧି 45 ମିନିଟ୍, ଗଣିତ ଖେଳ ବହିରୁ ଗଡ଼ାଇବା ଓ ଘୋଷାଡ଼ିବା। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ILM 5.25। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହିବ ଗଡ଼ିବା ଓ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଜିନିଷର ନାମ କହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଗଡ଼ିବା ଓ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଜିନିଷର ତାଲିକା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1ରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ଓ 2 ନମ୍ବର କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ିପାରିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ତାର ଏକ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବି। ଆବଶ୍ୟକ TLM ହେଲା ଗୁଲି, ବଲ୍, ଡଷ୍ଟର, ଗ୍ଲାସ୍। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଯାହାର ଅବଧି 40 ମିନିଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ବା ରିସେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 45 ମିନିଟିଆ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଥିଲା। ରିସେସ୍ ପରେ ତାହାର ଅବଧି ହେବ 40 ମିନିଟ୍। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 40 ମିନିଟ୍ରେ ସେଇ ଗଣିତ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଗଡ଼ାଇବା ଓ ଘୋଷାଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗଡ଼େଇ ପାରୁଥିବା ଓ ଗଡ଼ି ପାରୁନଥିବା ଘୁଷୁଡ଼ୁଥିବା ଜିନିଷର ନାମ କହିବେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାରେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳରେ ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଓ ଘୁଷୁଡ଼ିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷର ତାଲିକା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3। ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 4 ପୃଷ୍ଠା 30କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଇବି। ଏଥିରେ TLM ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 40-80 ମିନିଟ୍। ସେଥିରୁ 10 ମିନିଟ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରହିବ। ବାକି 70 ମିନିଟ୍କୁ ପରିବେଶର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ପରିବେଶରେ ହିସାବରେ ଆସିବ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ୟେଲୋ ବ୍ୟବହାର ହେବ IL 5.1। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାରେ ରହିବ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳରେ କେଉଁ ଜୀବ କେଉଁଠି ରୁହେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗୋଟିଏ ଦଳ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ ବା ବାସସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6 ଓ 7 ନମ୍ବର କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ TLM ହେଲା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚିତ୍ର ଥିବା କାର୍ଡ଼ ବା ଚାର୍ଟ। 80 ମିନିଟ୍ରୁ 70 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ପରିବେଶର ପାଠ, ବାକି ଥିବା 10 ମିନିଟ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ, ମଜା କଥା କହିକି ହସିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଜା କଥା ଓ କୌତୁକ କଥା କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପ ଓ ସେଥିରେ ସାରମର୍ମ କହିବେ।
केवल गप कहबेनी से तार सारमर्म बा या द्वारा कौन शिखिल से कहीकि यहीपरि प्रत्येक सप्ताह और प्रत्येक दिन लेसन प्लान देखापी चैनल सहित जोड़ी रुहतु जो मैंने फास्ट टाइम चैनल को विजिट करते सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल क्लिक करूँ जहाँफल जो नुआ वीडियो अपलोड हम तार नोटिफिकेशन फास्ट आपण पाखे पहुँच पार लाइक करूँ और अन्य बंधु मानक शेयर करूँ।